Bonjour. في البارتي هذه on va entamer la partie gestion de calcul de la paix وزاد نشوفوا مع فرد مرة les états اللي ou bien les rapports et les résultats اللي هذا الفي بي ينجم يخرجهم كيما les journaux et les bulletins. D'accord. Oui. Donc شفنا في الشابتر اللي قبل tout ce qui est معناها gestion de rubrique et gestion de la fiche signalétique et le pointage et le calcul. Mais si on va enchaîner avec le précédent chapitre, نحب نشوف كيفاش on lance le calcul ou bien le processus du lancement du calcul من الأول للآخر. Bon, on suppose que les rubriques sont déjà pris en charge et les formules et la façon de calcul sont bien saisies. بعد de la même façon on fait la saisie de la liste de l'employé, les éléments fixes بتاع كل employé bien sûr كانوا سالاري ولا كانوا اورير ولا حاجة كانوا سالاري نحطوا السالار دو باز نتاعو et les autres informations وكانوا اورير نحطوا زاد كيف de la même façon. D'accord. Voilà. بعد les pointages. Le pointage, on choisit bien sûr le mois اللي نحبوا نخدموا عليه et on saisit le pointage. كانوا اورير bien sûr les heures normales نتاعو قداش كانوا salariés les jours des jours. كان فما des heures sup نحطوا زاد en nombre bien sûr ولا كان فما des acomptes. D'accord. Voilà. كان فما des congés زاد on saisit en nombre de jours de congés ou bien كان فما jour férié في الشهر هذاك زاد on peut le mettre dans le pointage et directement on lance le calcul. Ok. Si on lance le calcul là on finira par consulter les bulletins اللي هما le résultat en quelque sorte تاع le processus de calcul. Bien sûr هنا c'est le processus classique, c'est-à-dire par exemple on n'a pas vu في le pointage comment on peut carrément importer la liste des employés depuis un fichier qui est déjà saisi, c'est-à-dire avec la suite Office. AdelFP il est bien familiarisé avec cette suite, c'est-à-dire on peut importer la liste du pointage depuis Excel. D'accord. C'est un avantage du logiciel, c'est-à-dire il est déjà compatible avec Excel. D'accord. Une fois fini on consulte une fois calculé bien sûr on consulte la liste des résultats. Le journal de paie au mois d'avril, on va le voir. Ok, voilà, ça c'est le journal de paie. Le journal de paie détaillé. Voilà, ok, d'accord, ça c'est le journal de paie détaillé. C'est-à-dire, pour le journal de paie global, on a presque les grands axes de la fiche, le brut, CNSS, l'imposable, les RPP, les acomptes et le net à payer. D'accord. Quand on détaillé, on va trouver tout le bulletin, c'est-à-dire toutes les rubriques constituant le bulletin et les employés avec. Ok, donc c'est un journal de paie qui contient toutes les rubriques. D'accord. Puis, par exemple, on peut visualiser le journal de comptabilisation, c'est-à-dire le débit crédit, et on voit bien que euh, la paie est bien équilibrée. Ok, voilà. Donc aussi on peut avoir la masse salariale de cette période. Ok, la masse salariale, on va voir
Ça, le but, tout ce qui est patronal, le TFF Plus, le Toto et quelques autres rubriques. Et on peut aussi voir le récapitulatif de la paix. Ok, cette période. Ok, voilà. Voilà. Ce sont les États, c'est-à-dire les principaux États, ils sont regroupés dans ce bouton, mais toutefois, on peut visualiser des autres états tels que le bulletin de paie, c'est-à-dire le bulletin, d'accord. Aussi, on peut voir, c'est-à-dire à part les états de résultats, on a plein d'états à découvrir. Par exemple, les déclarations, si on veut afficher ou bien imprimer l'état de déclaration du trimestre 1, voilà, puisque voilà, ça c'est le mois de janvier, février, mars. Ça c'est l'état CNCS conformément à l'état demandé. Aussi, on a l'état récapitulatif CNSS. Ok, ça c'est l'état récapitulatif. D'accord. Aussi, on a l'attestation des salaires déclarés. Ok. Et des autres étapes, par exemple, fiche analytique, demande de congé, historique et tout. Ok. Mais dans ce chapitre, après avoir rapidement vu les états, c'est-à-dire que ADLFP peut restituer, euh, je veux insister ou bien mettre le point sur la possibilité de personnaliser les états, et ce de la même façon pour tous les états, c'est-à-dire si on ouvre un écran qui se charge de lancement de l'état, par exemple on prend le bulletin de paie, tous les écrans des états ils sont de la même forme. Donc, si on explique un écran, ou bien on explique le fonctionnement d'un écran, ça va se généraliser sur tous les autres. Donc, par exemple, le bulletin de paie, on a dans cette liste les différents modèles, ou bien les différents euh, designs, ou bien les différents modèles du bulletin de paie. On a par exemple ici trois modèles, ok, et état سمينها الأولاني état standard, l'autre état double et fiche بالعربي. Comment on va ajouter des autres modèles ou bien modifier un modèle existant? Par exemple, si on exécute ça, le bulletin de paie, on veut modifier quelque chose dans cet état, vu que l'état proposé n'est pas bien, n'obéit pas aux besoins du client. Bien, on veut modifier quelque chose dedans. Donc, on ouvre l'état, mais avant de le faire un aperçu, on peut cliquer sur ce triangle. On va personnaliser état. C'est-à-dire, si on choisit ça, on va personnaliser l'état standard. Si par exemple on fait comme ça, on va personnaliser l'état double. Ok, état standard, personnaliser. Voilà. Donc, l'état s'ouvre en mode création, c'est pas en mode exécution. C'est-à-dire, ici, on peut par exemple modifier l'état, on peut rendre ça en italique, c'est-à-dire, on peut agrandir la police de quelques champs, d'accord. On peut aussi, par exemple, ajouter de nouveaux champs. Par exemple, ici, on sauvegarde avant tout. On va voir comment le résultat. Voilà, ça se devient italique. Ça, c'est la police, elle est devenue plus grand, etc. Si par exemple, on veut ajouter des autres informations, par exemple, si on affiche le bulletin, on ne trouve pas, par exemple, par exemple, on ne trouve pas l'information. Attendez, dans la fiche cinétique, on va ajouter l'information.
on peut ajouter par exemple l'information. On veut ajouter par exemple l'adresse. On va alimenter pour qu'on puisse voir. Ça c'est ok. Voilà. Si on veut visualiser l'adresse dans la fiche de paie des employés, d'accord. Alors on a vu ça, comment on peut jouer sur la police, ou bien l'emplacement, ou bien la couleur, ou bien, ok. Mais si maintenant on veut ajouter une information qui manque, c'est-à-dire l'adresse là مش موجودة في الفيش دي بي ولا هي information أخرى، on clique sur insert rectangle object، نحط هكا، on écrit par exemple اللي هي دي adresse، اوكي، دو بوان، نعمل اوكي، نجي لهنا نحطها هكا ونصغر فيها شوية، نحط 8، نرجعها بالأكحل، اي devant l'adresse نجيبو l'information adresse من الباز دو دوني كالعادة، نحطو insert rectangle. مي هنا مش باش نكتبو اتيكيت ولا لابيل تيتر كيما ادريس، on va cliquer sur db field، voilà، et نجيبو l'information adresse، d'accord. هنا يجي sauvegarde، نحاول نشوف توا، فوالا تولي نزيد انا توا جي موديفي ليتا دي انفورماسيون، زدت دي زوتر انفورماسيون ايتا، وانا اون مود اكزيكسيون، دونك نجم نتصرف في الليتا كيما نحب، نعاود نرجع توا مود هكا، ما ظهر ليش الناحية هذي والناحية هذي، جو sauvegarde، هذه مع 10 نرجعها يتليك، رجعها كيما كانت، رجعها هذه كحلة، اوكي. فوالا دونك جروسو مودو سا sauvegarde، ترجع ليتا كيما نحب عليها انا من قبل كيما كانت initialement، اوكي. une autre chose ان في الموديول gestion des états اللي on peut sauvegarder ou bien générer des autres modèles. C'est par exemple الموديل العربي هذا هو l'état double اللي هو par exemple on affiche le même bulletin dans une seule page باش pour que نجم نقصوها، نعطيو واحدة للامبلوي واحدة تبقى في الإدارة، دونك بقى الأوراق نجمو نعملوها سو دوبل. إذا نحب نشوف الدوبل نبدلو فيها الدوبل كيف on clique sur دوبل ونعمل موديفي، نولي نمشي نجم on peut modifier ou bien personnaliser l'état. مي حبيت نقولكم اللي on peut par exemple sauvegarder، ناخذ l'état par exemple ستاندار هذه تحب تخليها وتحب تخلق واحدة كيفها وتبدل فيها باش تتحافظ على اثنين، اوكي. شنو تخلي l'état هذيك ستاندار تمشي تعمل sauvegarder، تحط مثلا état 2، اوكي، يولي عندك l'état 2، l'état ستاندار تبقى كيما هي، وليتا 2 تمشي تبدلها كيما تحب، تزيد تنقص عليها، تحافظ، تولي انت باللوجيسيال ادلفي بي تنجم تعمل بلوزيور ايتا، اوكي. مثلا باغ اكزومبل نجي للجورنال دو بي مثلا جلوبال ولا اي ولا اللي هو، انت هكا تحب تخليها هذيا ولا ساعة تبدل فيها، فهمنا كيفاش اون بو موديفي، جيتي تعمل هكا بيرسوناليزي ايتا، تقول ليبيسور هذا كله خشين ياسر، تمشي نقص في ليبيسور تاع لي ليني، لا تعمل اوكي، تولي تبدل لك جملة على خاطر عملت موديفيكاسيون. مي انت تحب تعمل انوتر ايتا، تمشي لهذه تعمل sauvegarder، تحط مثلا معرفش جورنال بيرسو ولا في اي اسم، il va copier l'état standard اللي تشوفيه. on a notre modèle اسمه جورنال بيرسو، وتمشي جورنال بيرسو هذيك تعمل موديفي وتبدل فيه كيما تحب، فهمتني، مثلا تنقص فيه ولا تزيد فيه اللي تحب، فهمتني.
فوالا. اوكي. تزيد دي زوتر شونج ضد كيما هكا. دو سيت فاسون جورنال بيرسو ولا بالطريقة تحب عليها انت، مي tout en gardant le modèle état standard. تحب تستعمله في مرات اخرين في دي زوتر كا، فهمتني؟ بيان سور كيما ليتا سي ان اس اس، ديكلاراسيون سي ان اس اس مثلا اون بو لا موديفيي، نبدلوا فيها كيما نحبوا، تزاد فيها معلومة كذا، نقص زيد، سجل سو ان اوتر ايتا، فهمتني؟ فوالا. Bien sûr, ça s'applique sur tous les états. On peut ajouter de nouveaux modèles tout en laissant les modèles proposés. Bien sûr, de façon infinie. قداش نقد من الموديل اللي تحب عليه، le nombre de modèles اللي تحب عليه. Aussi, on peut bien sûr sauvegarder, supprimer un modèle ما عجبكش بعد ما خدمت بيه، تقول انت باش ما تكبرش الليست هذه، on peut la supprimer، فهمتني؟ d'accord. voilà. voilà on a باش نعملو نطلع على les autres états كل bien sûr. on n'a pas مش باش ندورو على les états كل نشوفوهم، mais on laisse l'utilisateur découvrir les états ou qu'est-ce que ça donne. ok. voilà. une autre remarque انه par exemple بالنسبة les états، une fois par exemple مثلا ناخذ l'état récapité des CSS، on peut changer كيما كنت نفسر لكم، on peut changer jouer sur l'état، بعد نسجل، فهمتني؟ نزيد معلومة نقص معلومة كذا كل شيء، فهمت الله. une fois سجلت كيما هكا، حبيت نقول لكم اللي à part on peut l'afficher sur l'écran et par la suite l'imprimer, on peut aussi transférer vers Excel أي حاجة نحبها. par exemple مثلا journal de paix اللي هو état très important اللي نستعمل فيها ديما، نختار الشهر، بعد destination نحطو export، هذيك c'est très important، on exporte vers Excel l'information تاعنا، d'accord. voilà donc يجيك على الإكسل le résultat، c'est très important زادا. كيما ورينا كيفاش on peut importer un fichier d'import depuis Excel تهبط في اللوجيسيال، مثلا fichier Excel هذا نشوفوه قبل باش نوريكم. voilà on peut saisir هكا le fichier من برا، بعد on peut l'importer sur le logiciel. هنا l'export أي état on peut l'exporter vers Excel، d'accord. c'est ça donc la compatibilité du logiciel avec la suite Office et précisément Excel, d'accord. donc à part que on peut exporter vers Excel, aussi on a la partie critères, c'est-à-dire si par exemple on veut ajouter le journal ou bien les bulletins de paie هكا par défaut lorsqu'on fait aperçu يخرج تاع الناس الكل، d'accord. donc deux personnes. mais si par exemple le bulletin de paie نحب نخرج كام تاع une personne وإلا تاع une population معينة، فما لونجليت اسمها critères. on clique sur critères، نختاروا l'employé par exemple كان فلان بركة، voilà تخرج لي ما فماش خاطر بيسكو في الشهر هذاك ما عندوش فيشة. donc on peut voir في mois d'avril عندنا كان الان والتروا والكاتر اللي هما فاطمة محمد وعلي. donc نجي هنا باش نختار mois d'avril، par exemple فاطمة وعلي، اوبس جيني كان الشوا اللي في الكريتير عملتها انا، ولا باغ اكزومبل في الديكلاراسيون سي اس اس مثلا في التريمستر 1 عن التريمستر 1 اضمت لي 3 بيرسون، نجم تجي لهنا ديكلاراسيون سي اس اس تحب كان تخرج كان تاع كالكو بيرسون بلا ميم بيرسوز بار كريتير. كان لي مونسيال بركه، كان اللي عندهم بروفيت جيستيون كذا، فهمتني؟ كان اللي ستاجي كان، فهمتني؟ كان شخص ولا زوج ولا الكل، فهمتني؟ ولا كان هذا بركه الناس كل اكسبتي هذا. دونك معناها في الكريتير تنجم قبل ما تلانسي ليتا تقول كاسكو سا كونسيرن، مي سا كونسيرن كي، ولا لو فلتر اللي باش تابليكيه قبل ما تلانسي ليتا. اوسي فما ان انجليزي اسمه اوبسيون، في كل ايتا فما تلقى اوبسيون، فهمتي؟ مثلا توا
وين تلقى اوبسيون تشوف شنو هما لي اوبسيون اللي تنجم باغ اكزومبل مثلا الجورنال دو بي. هنا مثلا بعد ما تختار البريود اللي تحب تمبريميه، يا اما البريود اون كور اللي تكلكل فيها، والا لي بريود اللي قبل. علاش بار ديفو تجيك كان البريود اون كور هكا، مثلا تعمل هكا تخرج البريود اون كور. مي لورسكون كليك هكا نخرجوا توت لي البريود. نختار البريود، نعمل كريتير. كان ما نحب نخرجوا الناس الكل نخليهم ما نعمل شيء في الكريتير، جيست ديروا ديريكتومون ان بيرسو. مي باغ اكزومبل نحب نوريكم مثلا s'il y a par exemple option. voilà مثلا باغ اكزومبل تاو هكا اوبسيون في الجورنال دو بي ديتايي يخرجوا لك هكا ضم ديتايي، معناها توت لي روبريك و تو لي زومبلوي. مي فما بتيت اوبسيون هنا، تلقى اوبسيون ان بو باغ اكزومبل هنا يا اما جلوبال toutes les rubriques sont présentes dans le journal, ou bien on choisit le choix résumé pour avoir le journal un peu restreint, ou bien si on veut dire juste les grands axes du journal, tels que le brut, CNSS, imposable, etc. Ok. Voilà, donc je vous laisse le temps de découvrir le reste des états. Sinon, toujours avec le fameux help ou bien la touche F1, vous pouvez s'en sortir si jamais vous sentez que vous êtes bloqué. Sinon, on a le aide en ligne, il y a l'assistant, il y a l'aide en ligne, ou bien vous laissez un email pour si vous avez besoin d'une information, et ainsi de suite. Voilà, donc je vous laisse découvrir les autres états et travailler avec. Comme ça, vous pouvez d'une part découvrir tous les états, et d'autre part faire vos propres modèles ou bien modifier les états existants. Et comme ça, la partie ou bien voilà le module gestion des états, en principe je vois que c'est avec ce vidéo ça sera beaucoup plus clair que qu'avant. D'accord? Ok, merci.